Dapat funding berapa? We secured $5 million from Alpha JWC Ventures. $5 million. Acara ini dipersembahkan oleh iGlow Skin Treatment. I love my glowing skin. Halo, salam sukses, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Michael Ginarto. Pada hari yang istimewa ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Mr. Kevin Susanto. Thank you. So, Kevin Susanto ini terus terang aja, he's a professional singer. Udah 17 tahun menjadi professional singer. He's a serial entrepreneur juga. Dia punya plastic manufacturing business. Cuman nggak berhenti di situ. Dia sekarang memiliki bisnis yang sangat amat unik dan juga berhasil banget ya. Namanya Goola, Goola. Bergabung joint venture bersama anaknya Jokowi ya. Salah satu partnernya ya, Gibran. And ada bisnis partner lainnya. So today kita bakal belajar banyak dari Pak Kevin nih. Oke, welcome to the show Pak Kevin. Thank you, Michael. Yes. So apa kabar nih hari ini? Baik. Baik ya. Thank you ya udah datang hari ini. Kita mau Thank you juga udah undang. Mau belajar ini sama Kevin. Enggak, kita yang belajar nih. Terus terang nih ya Kevin ya, saya ini fan of yours. Enggak. Anak saya ada 3, dari mereka umur 1 tahun, saya udah puterin lagunya You. Wah, thank you. Beneran deh. So Kevin, gimana nih mulanya menjadi professional singer? You mulai pada usia berapa pada saat itu? Waktu itu mulai di umur 3,5 tahun ya. 3,5 tahun ya. Karena dulu kecil pinter ngafal gitu, jadi mama papa bilang coba nyanyi deh gitu. Ternyata mulai, and that's how we started sih gitu. Tapi emang suaranya bagus juga sih, terus terang sih. Oke lah. Sekarang udah berapa album tuh? Sekarang total udah ada 17 album. 17 album Iya, ya? Wow, 17 album. That's amazing. Terus dulu waktu nyanyi sebagai hobi aja, apa dikembangkan memang growth secara organik aja, apa you wanted to do it professionally? Ya awalnya kalau misalnya pas lagi kecil ya profesional, karena kita kan keluarin album terus kan, setiap tahun bisa keluar 1 sampai 2 album back then. Terus syutingnya juga selalu di luar supaya to get the pemandangan yang bagus, supaya semua orang bisa lihat juga gitu. Wah, sama your sister Iya, ya? my sister Karin, Kevin and Karin, Iya. Keren banget. Terus mulai punya insting punya bisnis sendiri itu bagaimana tuh? Kalau misalkan dari sisi ini, dari kecil emang mau jadi businessman. Udah punya cita-cita, I wanna become a businessman. Iya, dari bukan kecil. jadi singer. Hah? Singer juga, tapi hobi lah, lebih ke sana gitu. Jadi bareng-bareng lah. Because when you're stressed of work, pasti kan you need to find a way to relieve and refresh yourself. Iya, betul. Through singing. Oke. Jadi awalnya itu pas lagi sekolah juga emang speed up the whole process. I graduated my master 21 years old di Sydney. Wow. Terus langsung balik and started business, lanjutin family business di bidang plastics, supplying e-commerce and also retails for shipment bags and plastic bags. Oh, kantong Awalnya plastik. iya, gitu. Jadi I supply ke e-commerce juga, to the big companies like Tokopedia, Blibli, JNT gitu, dan lain-lain. Waduh. Jadi itu awal mulanya. Terus baru partly last 2 years baru kepikiran mau bikin brand minuman. Tapi yang saya lihat waktu itu di pasar banyakan brand-brand luar yang masuk ke Indonesia instead of Indonesian having their own local brands. Makanya saya lihat masih ada yang belum disentuh nih market ini. That's how we started, and we really go against the norms because people are selling bubble teas while we are selling Indonesian local drinks, traditional drinks that we make it authentic and also modern. Ini unik gitu. loh. Yeah, you offer a unique
apa namanya dessert, bisa masuk Dessert drink. kategori It's a drink. dessert drink ya, iya kan? Yep. Yang really malah membaguskan nama Indonesia kan ya. Kalau sampai go internasional, people will know Indonesian desserts because of your brand. Yes. Was that the idea? Yeah, it was my idea at the first place. Terus baru ngobrol with my partner bands and also Mas Gibran, and then they're interested. Then that's how we started gitu in the first place gitu. Oke, wow. Ini kan perjalanannya tentu saja nggak semudah yang I have a brand gitu loh. Boleh cerita sedikit nggak tentang your journey dari idea, ya dong. Tadinya dapat idenya dari mana gitu loh. Terus proses apa aja sih yang harus dilaluin supaya jadi sekarang dapat funding lagi? Iya. Luar biasa. Basically. Gimana tuh? Dari awalnya itu it all started with an ideas, of course. Terus kita How did you get the idea? Memang you hobi apa? nggak hobi sih. Why you choose dessert drink? Kan banyak banget bisnis kan. Jadi jadi kan dari plastik itu saya lihat banyak banget sih orderan plastik dari this particular drink brand. Oke. Jadi so we see a huge market potential in it gitu kan. Dan dari sisi minuman Indonesia sendiri belum ada yang jadi local championnya. Betul. Jadi we're trying to make one, but then it's not easy juga karena Indonesia is a diverse country. They got a lot of drink varieties gitu. Jadi kita bener-bener pas R&D-nya itu it took around 6 to 7 months. R&D aja. R&D aja. Nyoba-nyobain Iya, gitu nyobain ya. and apa namanya untuk finalize dia punya minumannya, the taste. We want to make sure that the authenticity-nya itu tidak hilang. Gitu. Dimana misalkan yang jualan es doger banyak banget, ada 10 orang di jalanan misalkan. Tapi yang kita buatlah satu standardization in terms of the taste. Gitu. Itu yang takes time sampai akhirnya selama 6-7 bulan kita udah punya list of like 25 menus yang udah di develop gitu. Iya, gitu. And then after that baru kita test the market, which is last year 17 Agustus 2018. Tahun lalu nih Tahun ya. lalu. Jadi kita trial, we see how the market responds to our product, and eventually they like it gitu, and ada customer retention. Pas bulan 8 itu maka kita baru mulai I think kita mulai mau up the branding nih. Kita mulai masuk ke mall gitu. Makanya we open our second outlet di Plaza Indonesia di bulan Maret. Yang pertama di mana? Yang pertama, cabang pertama di Cabang mana? pertama di Cikini. Cikini. Cikini itu Oke. outlet pertamanya Markobar. Jadi itu their first iconic location lah. So we started there. And then kita buka toko kedua this year, early March di Plaza Indonesia. Habis itu buka lagi April di Pacific Place. And then bulan 5 di Tokopedia Tower. And then baru kita buka lagi di Mall Kelapa Gading. Then we make a huge event on the last August. Jadi that's how it started. Baru kita dapat funding, and sekarang udah tambah 3 toko lagi, udah 8 toko until today. Dapat funding berapa? We secured $5 million from Alpha JWC Ventures. $5 million untuk gula. Luar biasa. So what's your plan? Maksudnya, what are you gonna do with the $5 million? What's your target? Our target is to open outlet expansion first. So by next year around 100 plus outlets. 100 outlet? Iya. Dalam 12 bulan? Iya. How many is that a month? Probably like 10 next 10 a year. month? Ya harus Holy cow. gitu. Karena kan tujuannya kan emang kita mau benar-benar scale in a very fast pace, hyper growth. Hyper growth ya. Yes. Wow, itu pasti banyak tantangannya ya. Iya, pasti. Rekrutmen, training. Iya, it's langsung benar-benar jadi very fast going lah, fast moving business, and also juga in terms of all the back office system, everything needs to be integrated gitu. Oke. So ini kalau ngomong gula ya, Yeah. maksudnya standardization bagi orang yang maybe viewer pengen tahu gitu loh. Gimana sih caranya tahu the perfect taste? Kan kadang kan perusahaan-perusahaan itu nyari rasa yang tepat itu harus ada orang khusus loh. Iya. Gitu loh.
Kalau kita, we have a strong R&D team juga yang benar-benar fokus on creating the drinks. Walaupun minuman yang kekinian, tapi tidak melupakan authenticity dari minuman tersebut. Misalkan es doger, es cincau, rasanya sama, bukan maksudnya rasanya enak, tapi masih ada sisi otentiknya, gitu. Jadi we believe a good product needs a good standardization. You don't have to be super good, tapi at least semua rasa minuman di semua toko konsistennya itu sama. Karena itu yang paling penting. Gitu. Jadi really takes a big effort in that particular part juga gitu. Nah, itu trial and error-nya pakai konsultan apa benar-benar you do it on your own? How did you kan ini plastik ke dessert. I mean that's a big jump gitu loh. Jadi belajarnya gimana gitu. Jadi ada konsultan juga. So back then yang for the past 6 months yang when we do the R&D, every week, every Saturday itu like R&D day, me and my partners selalu kita sendiri yang testing sendiri. On the other hand, kita juga invite people from different backgrounds to try the product juga, to give inputs towards it gitu. Oh gitu. Kemanisan apa enggak? Iya, kemanisan gitu. atau enggak. Soalnya again like everyone have different rate of sweetness tolerance ya. Jadi it's all about preference, but at the end of the day gimana kita cari formula yang pas untuk semua orang lah gitu. Bikin standardization-nya gimana tuh? Susah nggak bikin SOP-nya so semua bisa duplicate? Ini kan bikin blueprint ya, duplicate semua 100-an cabang tuh gimana tuh? Kita ada tim HR sendiri juga dan juga ada trainingnya. Jadi untuk semua orang yang untuk mau kerja jadi gularista di gula, so they need to go through the training first before they can really serve customers. Gitu. I see. What's your secret untuk apa sih namanya milih partner yang tepat? Because di sini joinan berapa orang total di gula? The founders ada Mas Gibran and my friend Benz. That's how it started. Jadi bertiga ya. Nah, jadi how did you know? Oke, ini kayak cocok jadi partner. Bisa cocok nih personality-nya gua and this is the right man. Gimana tuh? Apa just by chemistry? Apa ada perhitungan khusus nggak? Apa ya? Kalau menurut saya jalan Tuhan juga ya. Maksudnya nggak bilang cocok-cocokan. Kadang mau partner bisa-bisa nggak jadi gitu kan. Betul. Jadi it often happens. Tapi ya, I mean like credibility is important. Pentingnya. Jadi you need to build up yourself juga lah, to be credible enough to partner with other people. Gitu sih. I see. Yang penting you don't think about it, you just start it first lah. Work ethic. How important is it? Work ethic wise, discipline is very important. Dari kecil. Ya. Jadi dari kecil kalau misalkan pas lagi nyanyi ya, kalau misalkan ada show atau apa ya, saatnya pergi harus pergi gitu, on time gitu kan. Saat kuliah, saat lagi education, lagi belajar ya, pas lagi S1 kan programnya harusnya 4 tahun. I squeeze it to 3 years. So I got like 23 hours class per week. Ya tetap mau jalanin aja gitu. Hajar aja. So there's no summer break. Summer tancap gas terus supaya juga bisa selesainya kelar bisa ya. Kelar cepat. ya. Terus pas di Sydney juga I took my master within a year udah beres juga. Jadi ya harus begitu. Even in a work, when you have to work, you have to be on time. And yang penting ya execute it right. Gitu. I see. Wow. Berarti dari kecil emang udah ambitious ya. Iya kan? Udah you have to reach success. You have gitu to dream big. Ya kan? At the end of the day you have to be inilah. What do you think about failure? Failure and rejection often happens in life gitu kan. Tapi for me ya nggak perlu down untuk failure dan rejection. You just keep on doing what you think is right, keep on working, keep on thriving, and you will eventually succeed. Pernah ditolak apa pernah? Ya pasti ada dong. Pernah fail nggak in anything? Iya pasti ada penolakan, ada failure, pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Betul. Gitu. Tapi ya gimana, kamu nggak down dan masih punya power dan kemauan untuk tetap moving forward. That's the main key. Gitu. Apa titik terendah hidup Kevin Susanto?
Apa ya? Nggak ada, tinggi terus. Dari umur 3 tahun udah jadi selebriti. Pernah nggak ada merasa bahwa aduh life is hard gitu loh, I can't believe I'm in this position gitu loh. Pernah nggak ngerasa begitu? Ya mungkin ada lah, mungkin pas lagi bosen atau pas lagi capek gitu kan ya. Tapi one thing, you have to be grateful for what you have. Ya kan, setiap orang harus punya rasa grateful lah. Dan ya harus tetap moving forward gitu sih. Apa kunci suksesnya Kevin? Is it gratitude? Apa sih what keeps you moving gitu loh? Intinya harus ada tetap, you have to have the fuel in your fire. Jadi harus tetap moving forward and never give up lah in life gitu. What is your fuel? What is your fuel? Apa yang ngebakar you terus supaya keep moving? Oh, dari plastik, oke, ada ini nih, kita coba gula, and then lebih ke experience ya. I like to meeting people, I like to explore new things, and that's why once udah di plastik pengen coba F&B, it's a whole new world, it's a whole new journey, and I love to explore sih in the first place gitu. Jadi I like meeting people, I like getting new connections gitu sih. Punya role model nggak in your life? Siapa yang orang you highly respect and can consider your role model atau mentor atau orang yang you banyak belajar dari dia and to become who you are today? In terms of this, ya of course mungkin utamanya lebih ke my parents ya. Dari kecil they always taught me gimana supaya bisa menjadi orang yang lebih orang yang baik, orang yang sukses gitu. Jadi kayak kalau ada apa-apa pun pasti I always talk to them, consult with them and take their inputs for good. Gitu sih. Siapa, mom or dad yang lebih influence Kevin? Both sih. Both ya, Iya. equally ya. Iya. Gitu. I see. So about leadership, you are the CEO of Gula right now, gitu ya Yes. kan? What makes a good leader in your opinion? A good leader adalah is someone who can lead, manage, and overview the company as a whole. So I mean, like we have to know clearly which path we are going. We have to set goals and also responsibilities for them to achieve. Gitu. Kayak sekarang kan sampai akhir tahun I need to open another total of 20 outlets. Jadi 20 outlets by the end of the year. By the end Months, of this year, I need to open another 12. Oh in my exact. goodness. Jadi ya harus benar-benar kejar semua deadline-nya, ya kan. Setiap orang pasti punya role masing-masing. Ya harus jadi motornya lah ibaratnya, in order to achieve the targets and numbers of stores. Jadi gitu. kalau boleh dibilang untuk menjadi pemimpin yang baik, you lead by example ya. Yes. You work and you work gitu. You show your people ya. Hal-hal yang terkecil lah. Misalkan as a CEO you don't come at 10 or you don't come at 11 gitu. Office hour 8:30 ya, you be there 8:30 so that you become the example. Ini mulai dari yang paling kecil lah ibaratnya gitu. Terus Yeah, I mean like that's the example, one of the example gitu. I see. Wow, keren juga ya. How many people do you have employed right now under Gula? For now, total or back office? Ya total lah. Total sekarang mungkin udah around 70 to 80 kali. 80 ya. By the end of the year nambah 12 outlet lagi. Nambah kali 12. Iya. Almost 100. Iya. Cuman total what's your target dari 5 juta funding itu? What's your target? Dari itu we have total of 160 stores target sih. 160 stores 160 ya. stores. How you gonna manage all that? Gimana? How you gonna like recruit the person you trust yang bisa rely on system, apa manusianya atau both atau gimana? What's your plan? Of course both ya. In terms of systems and also in terms of the human resource. Makanya kita kan juga kita hire the right people, kita sort of the right people juga, ada through third parties juga. Pakai And also- headhunter apa you personally interview them? Enggak, ada startup yang bantu kita untuk sort ini Okay. juga.
human resource-nya. resource, ya. Yep. Kalau misalkan in terms of system, we integrate our systems end to end. Jadi dari outlet, dari back office, terus dari warehouse juga, it's all integrated. Gitu. Itu yang sistem yang we create for future. Gitu. On the other hand, kita juga will do the tech side, which is we're gonna launch our app probably like around next year. Jadi untuk sekarang ini really focus on the outlet expansion dulu gitu. Outlet expansion. Yes. Yang paling penting apa nanti kalau di outlet expansion? Is it numbers or gimana quality assurance-nya gitu loh? How you maintain quality in each outlet and quality of service? Yep. Kalau misalkan quality of product, kita ada central kitchen, jadi we distribute our ingredients from the same location. Okay. Jadi to make sure semua location have the same product and taste. Kalau misalkan dari orang itu through trainings. Trainings ya. Ya, through trainings and ada leadersnya kan di setiap outlet I gitu. see. Oke, jadi kalau quality assurance gimana tuh? Jangan sampai ada rambut di dalamnya gitu. Kan in terms of Minuman tuh. hygiene semuanya ada topi, ada masker juga. Jadi ya. Well, that's a lot of work, you know. Yes. I see. So what's your plan for the future nih? For the future, kalau our tagline is local pride, global ambition. We wanna bring gula into a global stage. Definitely. Ya. Bawa nama Indonesia. Iya, jadi jangan hanya brand luar aja yang masuk ke Indo, tapi brand lokal Indo yang bisa dibawa ke luar negeri gitu. Wah, bagus banget ya. How many years from now itu bisa terjadi itu? Kalau misalkan go global, hopefully by the next 2 years ya. Karena we wanna be the local champion first before kita pergi ke negeri tetangga. Okay, Kevin. So I want to talk to you about money. Ya, gimana sih money management menurut you? What do you think about money? Money is important, but money is not everything for me. Jadi yang penting kalau misalkan buat millennials misalkan ya jangan terlalu boros. Jangan terlalu hedon, gunakan seperlunya unless you're that loaded. Ya kan? Ya itu aja sih sebenarnya. What do you think about fake it till you make it? Banyak orang sekarang di social media foto depan Lamborghini, ya kan? Foto depan mobil, ya kan? Lamborghini, Ferrari, naik private jet gitu loh. Padahal nggak ada duit. Ya kan? Beli jam tangan Rolex yang palsu gitu loh. Supaya punya persepsi bahwa dia udah sukses gitu loh. Ya kan? Nah, menurut you gimana tuh? Fake it till you make it. Banyak orang yang seperti itu. Tapi I mean like kalau dari sisi saya sih ya up to them aja gitu kan. Kalau misalkan they can really fake it and no one knows it ya. Well, what can people say? Iya, gitu kan. Iya. Ya, tapi kembali lagi lah, if you wanna fake it, you have to prove it with something gitu kan. You can't fake it forever. Betul. Gitu. Betul. So, do you think it works though? Fake it till you make it? Ya, pasti it works lah. Kalau nggak ada statementnya keluar dong. That's kan? true. Gitu. Okay. Terus ya about money ya. Do you believe in savings or investing? I believe more in investing. Because investing makes you more rich. Kalau misalnya saving ya gitu-gitu aja gitu kan. Bunga bank berapa sih? Gitu kan. Investing ya yang is a good choice for you to generate more income gitu. Yeah. For your money to multiply ya. Yes, the multiplier. So ada favorite vehicle nggak yang Kevin pakai untuk multiply your money? Vehicle in terms of investment? Yes. Quite a few. Misalkan, is it stocks, is it real estate, or is it just pure business? Karena bisnis kan resikonya kan jelas ya. You can totally make it or you can totally bust gitu kan. So there's a lot of risk. Resiko paling tinggi itu bisnis sendiri lah. Cuman kayak investment vehicle kayak surat berharga, emas, stock, real estate. Ada favorit gak?
Kalau sekarang sih masih di pure business sih ya. Pure business ya. Paling sama stock sih. Oh, main saham juga ya? Iya. Oke. How do you learn saham? Just ini aja sih, naturally aja. Naturally ya. Iya. Kalau marketing gimana? Who's in charge of marketing in Gula? Are you in charge of marketing or? Sekarang masih we are still doing the marketing kita. We have our own team juga to execute the marketing. And basically for the past months belum marketing yang terlalu gimana, mungkin upcoming months sih baru kita mulai ini marketingnya. Oh, kalau role-nya Ben sama Gibran apa in the company? Benz, he's helping with the overviewing juga, same. Kalau misalkan Gibran, dia lebih ke marketingnya lah, maksudnya become the ambassador gitu kan. Brand ambassador ya juga, mewakilkan Indonesian brand. Yes. Bagi yang mau tahu lebih banyak tentang Kevin, do you have your social media untuk follow you? I have my Instagram at Kevin Susanto gitu aja. Oke. Kalau mau beli album lagu you di mana bisa? Are they on iTunes or anything? They're on iTunes. Spotify? Yeah, they're on Spotify. Itu under Kevin and Karin or Yeah, Kevin Susanto? Under Kevin and Karin. Actually, I want to ask you one last question nih. Sure. Yeah. If you can start over from zero, yeah, you have nothing. Okay. If you can start over from zero, you have nothing, you lost everything. Nggak punya nama, nggak punya album, nggak punya uang, nggak punya anything. What would you do? Wah, a tough question. Apa ya? Pokoknya ya do everything lah. Intinya lah, mau selling kayak, mau singing kayak, anything that bisa growing gitu. Intinya. But number one apa? Is it gonna be singing? Everything. All at once. All at once ya? All at once. Oke. Bagi teman-teman yang nonton nih, ada secret to success lah. Ya again, yang tadi saya bilang, you don't think about it, you just start it first, gitu kan? You think later. Yang penting do it first aja dulu, gitu. Mulai aja dulu. Because you don't start, you'll never know what happens. Oke, well, sobat-sobat entrepreneur, demikian perbincangan saya bersama Kevin Susanto. Tentunya saya pribadi juga belajar banyak ya. Kevin ini very humble individual, umur 21, master's degree man, ya, from Australia, dan juga dia sudah mengeluarkan 17 album. So you heard it from the man himself. He got funding $5 million. He's still so humble. He's still so nice. Ya, kita belajar banyak dari dia. So saya yakin ini bermanfaat dan kita bisa belajar dan aplikasikan apa yang kita pelajarin dalam hidup kita. Oke? Sekian dari saya dan Kevin, oke? Yep. Salam sukses, salam sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel saya @michaelginarto. Gratis. Ya, gratis loh. Subscribe itu gratis. Ya, dan juga follow my Instagram @michaelginarto juga. And by the way, sebentar lagi saya akan mengeluarkan quiz, bukan quiz ya, semacam kayak hadiah bagi subscriber. Saya bakal randomly pick, akan dapat gratis iPhone, iPad, ya, and many other prizes. So subscribe and tune in terus. Jangan lupa klik loncengnya. Oke? Thank you.